कराची बदअमनी पर सैनेट इंसानी हकूक़ कमेटी और सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान सामने आने वाले इंकशाफात से शहर कायद में होने वाली लूट मार के किरदारों और सिंध हुकूमत समेत सियासी जमातों के गठजोड़ और एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देने का मामला वाज़ेह हुआ है। वहाँ यह तासर भी ख़त्म हुआ कि रेंजर्स किसी ख़ास जमात को कराची ऑपरेशन का निशाना बना रहे। सैनेट में रेंजर्स और सुप्रीम कोर्ट में सिंध पुलिस और सूबाई हकाम के मौक़िफ़ से वाज़ेह हो गया कि सिंध हुकूमत और सूबाई इदारे कराची में अमन के हवाले से कई सालों से अदम दिलचस्पी का मुज़ाहरा कर रहे थे, जिसके बायस मुजरम शहर कायद को खून रेजी और लूटमार का निशाना बनाए हुए हैं। हत्ता कि अब रेंजर्स और पाक फ़ौज के जवानों को भी निशाना बनाने के वाक़यात होने लगे। कराची बदअमनी केस की समाअत के दौरान जुमेरात को चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 2012 में कराची पुलिस की जानब से लगाए गए 820 कैमरों में से सिर्फ 17 ही फ़ाल हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि KMC ने 2008 में 168 जबकि 2014 में 910 कैमरे नस्ब किए जो कि 2 मेगापिक्सल के थे। इसके अलावा 2011 में सिंध हुकूमत ने 46 मकामात पर 198 कैमरे नस्ब किए। ये कैमरे 5 मेगापिक्सल के थे। सिंध पुलिस ने 2012 में 2 मेगापिक्सल के 820 कैमरे लगवाए जिनमें से सिर्फ 17 काम कर रहे हैं। 2015 में 5 मेगापिक्सल के 220 कैमरे नस्ब किए गए। सिंध हुकूमत कैमरों का सारा निज़ाम पुलिस के सपुर्द कर रही है। अदालत ने IG सिंध से सवाल किया कि फ़ौजी जवानों की शहादत के मौके पर CCTV कैमरे काम क्यों नहीं कर रहे थे। आपके कैमरों पर शहद की मक्खियाँ बैठी हैं, कैमरे वाज़ा तस्वीर नहीं ले सकते तो क्यों लगाए गए। जिस पर अल्लाह डानो ख्वाजा ने जवाब दिया कि पुलिस तफ्तीश का बुनियादी महकमा है, लेकिन सहूलियात की अदम फराहमी के बाद तफ्तीश मुतासर होती है। अदालत ने नाकस कैमरों की तनसीब पर अज़ार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि नकारा कैमरों की मंजूरी देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। 2 हफ्तों में बताया जाए कि कैमरों की तनसीब का अमल कब तक शुरू कर दिया जाएगा और यह भी बताया जाए कि पुलिस को गैर सियासी करने के लिए क्या इक़दाम किए गए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने IGJ खाना जात से भागे हुए मुल्ज़मात से मुतल्लिक़ तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए रिमार्क्स दिए कि हमें मालूम है सज़ा याफ्ता लोग भी जेलों से भागे हुए हैं और ये मामला पैरोल पर रहा किए गए मुल्ज़मान से ज़्यादा संगीन है। केस की मज़ीद समाअत 11 अगस्त को होगी। IG सिंध पुलिस ने अदालत उज़्मा को बताया कि पुलिस को अमजद साबरी केस में अहम कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। इन्हें कत्ल करने वाले गिरोह का तयन हो चुका है। पुलिस मुल्ज़मान के बहुत करीब पहुँच चुकी है। आइंदा चंद रोज़ में अमजद साबरी के कातलों को कानून की गिरफ्त में ले लिया जाएगा। एक रोज़ कबल 27 जुलाई को सैनेट फंक्शनल कमेटी इंसानी हकूक़ के चेयरपर्सन सैनेटर नसरीन जलील की सदारत में मुनक्कद होने वाले इजलास में कराची की अमन-ओ-अमान की सूरत हाल बशमूल अंदरून सिंध में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ उठाए गए इक़दाम पर रेंजर्स के कर्नल कैसर ने ब्रीफिंग देते हुए आगाह किया कि कराची में ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दी में 80%, टारगेट किलिंग में 75%, बताखोरी में 85% और अगवा में 83% कमी आई है। 2013 के बाद 7,950 ऑपरेशन किए गए। 6,361 अफराद को पुलिस और 221 को कस्टम FIA जैसे महकमों के हवाले किया गया। इनमें से 5518 को बगैर FIR दर्ज किए रहा किया गया। 1313 की ज़मानत ले ली गई। 188 को सज़ा सुनाई। इनमें से 1236 दहशतगर्द, 848 टारगेट किलर, 403 बताखोर, 143 अगवाकार थे। टारगेट किलर्स ने 7224 अफराद को निशाना बनाने का एतराफ़ किया। रेंजर्स के कर्नल कैसर का कहना था कि एम के खिलाफ 1313, पीपल्स अमन कमेटी के खिलाफ 1035, ANP के खिलाफ 28 ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन से कराची और अंदरून सिंध में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, अगवा कारी, बताखोरी और बिलखसूस स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात में नुमाया कमी वाक़या हुई है। इसी तरह साउथ अफ्रीका, बरतानिया, थाईलैंड और दूसरे ममालिक से माली इमदाद में भी खातिर ख्वाह कमी हुई, जिसकी वजह से कराची में कारोबारी सरगर्मियाँ रूज पर हैं। स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में इजाफा हुआ है। 14 अगस्त यौम आज़ादी पर 5 अरब के पाकिस्तानी झंडों की खरीदारी की गई। शहरी अब आज़ादी से मुलाजमत, कारोबार और समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। हैदराबाद से 12 अफराद और कराची से 3 गैंग गिरफ्तार किए गए जो रेंजर्स की वर्दी में अगवा, बराए तावान, टारगेट किलिंग और दूसरे जराइम में मुलव्वस थे।
کسی خاص نسل یا زبان بولنے والے شہریوں کے خلاف آپریشن نہیں ہو رہا، نہ ہی کسی خاص سیاسی جماعت یا گروہ کے خلاف آپریشن، صرف اور صرف جرائم پیشہ افراد اور مجرموں کے خلاف بلا تفریق کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اندرون سندھ کارروائیوں میں 478 افراد کو پولیس کے حوالے کیا گیا۔ چیئرپرسن کمیٹی نسرین جلیل نے کہا کہ آپریشن سے ایسا تاثر قائم ہو رہا ہے کہ کسی خاص پارٹی یا سیاسی وابستگی رکھنے والے شہریوں یا اردو بولنے والے افراد کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جس سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر اچھا تاثر نہیں قائم ہو رہا، اور کہا کہ کراچی میں گرفتار شہریوں کی 13 ماہ بعد مشق شدہ لاش ملی۔ ڈی این اے ٹیسٹ سے ثابت ہوا کہ شہری کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی، آئین کی خلاف ورزی یا مجرموں کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے، لیکن یہ تاثر قائم نہ ہو کہ کسی خاص کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ چیئرپرسن کمیٹی سینیٹر نسرین جلیل نے کہا کہ بغیر ایف آئی آر درج کیے چھوڑے گئے شہریوں کے بارے میں آئندہ اجلاس میں تفصیلی آگاہ کیا جائے۔ سینیٹر طاہر حسین مشہدی نے کہا کہ گزشتہ 3 سالوں سے ایم کیو ایم کے کارکنوں کے ساتھ اردو بولنے والے ایسے نوجوانوں کو اٹھایا گیا جو ایم کیو ایم کے کارکن نہیں تھے، اور کہا کہ ایم کیو ایم کے 25 ارکان پارلیمنٹ کے خلاف انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ 7000 نوجوانوں کو اٹھا لیا گیا ہے۔ دوران حراست 75 افراد کی ہلاکت کو مانا گیا ہے۔ کراچی میں کارروائی کو پولیس کے حوالے کیا جائے۔ کراچی میں طالبان تنظیمیں کھلے عام گھوم رہی ہیں، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر گولیاں بھی چلائی جاتی ہیں۔ سینیٹر فرد اللہ بابر نے کہا کہ کراچی میں آفتاب نامی شہری کے قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن جس ادارے پر قتل کا الزام ہے وہ ادارہ تحقیقات نہ کرے۔ آفتاب کے قتل کی جوڈیشل تحقیقات بھی کرائی جائیں یا NCHR تحقیقات کر لے۔ اگر ہمیں اپنی سیکورٹی فورسز کو الزامات سے بچانا ہے تو ہمیں عالمی کنونشن برائے جبری گمشدگی پر دستخط کرنے ہوں گے۔ سینٹ کا دوران حراست اموات سے متعلق بل منظور ہو چکا ہے، اسے پارلیمنٹ سے پاس کروایا جائے۔ سینٹ فرد اللہ بابر نے اوکاڑا ملٹری فارمز کے مظاہرین پر دہشت گردی کے مقدمات کے حوالے سے کہا کہ جنوبی پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی بجائے ہڑتال کا آئینی حق استعمال کرنے والوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور کہا کہ اینٹی ٹارچر لا جلد سے جلد پاس کرایا جائے تو زیر حراست ٹارچر سیل میں اموات میں واضح کمی آ جائے گی۔ سینیٹر سمینہ عابد نے کہا کہ رینجرز کے آنے سے کراچی میں امن آیا اور مجرموں کے خلاف کامیاب کارروائیاں قابل تعریف ہیں۔ سینیٹر جہاں زیب جمال دینی نے کہا کہ کراچی میں ہلاکتوں پر تشویش ہے، لیکن بلوچستان میں مسخ شدہ لاشوں اور لاپتہ افراد کا معاملہ بھی تشویشناک ہے۔ سینیٹر میر کبیر نے کہا کہ بلوچستان کے شہری تشویش میں مبتلا ہے۔ اغوا اور زیر حراست افراد کی ہلاکتوں کی وجہ سے میں نے قائد ایوان سینٹ سے انسانی حقوق کمیٹی سے مستعفی ہونے کے لیے بھی کہہ دیا ہے۔ آئین اور قانون کے تحت مجرم کو سزا دینی چاہیے، لیکن اٹھائے گئے شہریوں کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے رینجرز کی بجائے سندھ پولیس کو کراچی میں امن کا کریڈٹ دینے اور اندرون سندھ کو پرامن قرار دیے جانے کی بھی نفی تو نامزد وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پہلے انٹرویو میں یہ اعتراف کر دی کہ امن و امان کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے رینجرز اختیارات میں توسیع دی جائے گی اور سول اداروں کو پاؤں پر کھڑا کرنا پڑے گا۔